नितोंग मिटांग अनोढ़े बो आंजम लगे। अनोढ़े रिया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो ᱤᱧ ᱫᱩᱧ कुसिया। अनोढ़े दोय ऑल अकादा सारदा प्रसाद किस्कू आर ओढ़े कते आंजम आबोन कना अर्निमा मार्डी। तिहिन इन मिटांग अनोढ़े लई आंजम आबोना ओना अनोढ़े ना ᱧᱩᱛᱩᱢ दो इन दोय कुसिया अनलिया मन सारदा प्रसाद किस्कू। इन दोय कुसिया सुयुर सुयुर होय नई गाडा गितिल सहय सहय। इन दोय कुसिया मानवा हपन जानाम कादाम उमुल रे तिरिया बानाम। इन दोय कुसिया कोचा रे बाहा दारे बाहा गिडी को थारे थारे। इन दोय कुसिया सेरमा इपिल तुलुज चांदुआ लांदा मुलुज मुलुज। इन दोय कुसिया सरी धरम हर जानाम दिसम रिया चेहर बेहर। इन दोय कुसिया इना जानाम रड़ ते सेरेन ñohor ñohor। इन जहां हुडिंग माछा अनोढ़े इन लई आंजमात बुन ओना दो नडे गे मुचाद कदा। जोहार। इन दुñ कुसिया अनोढ़े बो आंजम किदा ओना सावते आर मिटांग अनोढ़े बो आंजम लगे। नोआ अनोढ़े रिया ᱧᱩᱛᱩᱢ दो नौका यात्रा। नोआ दो दिकू कविता कना बांग्ला कविता और नोआ कविता दो ऑल अकादा रवींद्रनाथ ठाकुर और नोआ कविता दो लई कते आंजम आबोन कना रंजनी सोरेन। আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। আমি একটা কবিতা আবৃত্তি করতে চাই। কবিতাটির নাম নৌকা যাত্রা, লিখেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুমাছি ওই যে নৌকাখানা বাঁধা আছে রায়গঞ্জের ঘাটে, কারো কোনো কাজে লাগছে না তো বোঝাই করা আছে কেবল কাঠে। আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি আমি তবে 100টা দান আটি, পাল তুলে দেয় 4টে 5টা 6টা, মিথ্যা ঘুরে বেড়াবো না কো হাটে। আমি কেবল যাবো একটি বার 7 সমুদ্র 13 নদীর পার, তখন তুমি কেঁদো আমায় যেন বসে বসে একলা ঘরের কোণে। আমি তোমায় যাচ্ছি না কো চলে রামের মতো 14 বছর বনে। আমি যাব রাজপুত্র হয়ে নৌকা ভরা সোনার মানিক বয়ে, আসুক কে আর শ্যামকে নেব সাথে আমরা শুধু যাবো মা 3 জনে। আমি কেবল যাবো একটি বার 7 সমুদ্র 13 নদীর পার, ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে দেখতে দেখতে কোথায় যাবে ভেসে। দুপুর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে তখন আমরা নতুন রাজার দেশে, পেরিয়ে যাব তিনপুরনির ঘাট পেরিয়ে যাব তেতান্তরের মাঠ, ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে গল্প পাবো তোমার কোলে এসে। আমি কেবল যাব একটি বার 7 সমুদ্র 13 নদীর পার। এখানে আমার ছোট্ট কবিতাটি শেষ করলাম। নমস্কার। अनोढ़े किनबो आंजम किदा तो आंजम काते ओका लेका बो आइकेव किदा ओना दो आपान आपिन दिस हुदिस कथा को कमेंट बॉक्स रे कमेंट तबन पे आर नोआ चैनल रिया वीडियो को दिनम गे नेल इदी तबन पे।